Today I want to explain very simple. Ya, hari ini saya akan menjelaskan dengan sangat sederhana. Why you have to drink Kangen water? Kenapa Anda harus minum Kangen water? Why I want you to do our business? Kenapa saya pengen Anda menjalankan bisnisnya? Okay, everything in Indonesian, my favorite word is kappadurian. Nah, dari semua kata-kata dalam bahasa Indonesia, kata favorit saya adalah kepedulian. So our business is kappadurian. Nah, bisnis kita adalah bisnis kepedulian, Pak. Because I'm drinking best water, I want to show you. Nah, karena saya minum air minum yang terbaik dan saya pengen menunjukkan pada Anda semua. And Eric making good money, that's why he wants you to make good money. Ya, dan Eric berhasil memperoleh penghasilan yang besar dan pengen Anda semua pengen punya dan pengen Anda semua memperoleh hasil yang sama, Pak. This is kappadurian. Nah, ini adalah kepedulian. So I hope you join kappadurian business. Ya, dan saya harap Anda bergabung di bisnis kepedulian ini. Okay, anyway, please attention here, okay? Ya, Kangen oke, water. tolong perhatikan Bapak Ibu ya, Kangen water. So our business is Kangen water, Ya, jadi bisnis kita adalah Kangen water. and we are selling water machine like this. Nah, kita perusahaan Nasi menjual mesin air seperti ini, Bapak Ibu. So our machine is number 1 in the world. Nah, mesin kita ini adalah nomor 1 di dunia. So this Mesin guy terbaik. for Rolls Royce number 1 car in the world. Ya, ini ibaratnya kalau mobil ibaratnya Rolls Royce, Bapak Ibu. So Ini our nomor 1 machine, terbaik di dunia. our machine is a Rolls Royce, not Toyota. Nah, mesin kita ini ibaratnya Rolls Royce bukan Toyota, Bapak Ibu. Who had Toyota? Siapa yang punya Toyota? Toyota good car. Toyota mobil yang bagus. But our machine is a Rolls Royce because number 1 in the world. Tapi mesin kita ini Rolls Royce-nya Bapak Ibu, karena nomor 1 di dunia. But why so many people want to buy our machine? Nah, kenapa kok banyak orang pengen beli mesinnya? Simply from Japan. Karena simpel sekali ya, ini made in Jepang, Bapak Ibu. So do you like Japanese product? Nah, pertanyaan Anda suka nggak produk-produk dari Jepang, Bapak? Japanese product you can use long time. Ya, produk dari Jepang biasanya tahan lama ya, Anda bisa pakai dalam jangka yang panjang. Okay, and today but I want to tell you, we Japanese people live longest in the world. Dan saya pengen kasih tahu pada Anda hari ini, Bapak Ibu ya, kami orang-orang Jepang ini punya angka harapan hidup terpanjang di dunia. Very healthy people. Orang-orang yang sangat sehat orang Jepang. That's why lots of people want to buy machine, want to be like Japanese. Ya, makanya banyak orang pengen beli mesinnya dan pengen seperti orang-orang Jepang ya, sehat gitu ya. Okay, some people still don't have machine. Nah, beberapa orang dari ruangan ini ada yang belum punya mesinnya. Maybe some people didn't drink Kangen water yet. Nah, mungkin ada beberapa orang yang belum minum Kangen water. I'm drinking Kangen water every day. Nah, saya minum Kangen water ini setiap hari, Bapak. But even you drink Kangen water, you still drink some kind of water. Tapi meskipun Anda ini nggak minum Kangen water, Anda tetap harus minum air yang lain, betul nggak, Bapak? Yes. And lots of people don't want to drink tap water. Nah, dan mayoritas orang pengennya nggak minum air keran ya. So lots of people buy water from supermarket. Nah, jadi banyak orang akhirnya membeli air-air di supermarket ini. Okay? But even I say this water good, still don't buy, don't drink. Tapi meskipun saya bilang ini air-air yang bagus, tapi tetap jangan beli, jangan minum air ini, Bapak. Because this make you garbage. Nah, karena air-air kemasan seperti itu akan membuat sampah, Make Solo dirty. membuat Solo ini jadi kotor, Pak. Make Indonesia dirty. Membuat Indonesia jadi kotor. Ya. That's why we should stop. Ya, karena itu kita harus menghentikan ini, Bapak. See, this is very bad. Nah, ini bukan hal yang bagus ya, jelek sekali. Even after 100 years, still there. Nah, bahkan setelah 100 tahun, Bapak Ibu, sampah plastik ini masih di sana. Because of this, lots of ocean animal killed every day. Nah, makanya akhirnya membuat begitu banyak hewan-hewan laut terbunuh setiap harinya. But I don't do that. Ya, kami nggak melakukan itu. Because I travel with this everywhere in the world. Ya, karena saya berpergian ke seluruh dunia membawa ini, Bapak Ibu ya, tumblernya. This called Kangen water. Nah, ini disebut botol kangen. So once you get machine, also can you get also Kangen bottle? Jadi nanti begitu Anda punya mesin, kalau bisa sepatnya Anda juga punya kangen botol ini, Bapak. Don't throw away plastic bottle. Nah, jangan buang sampah plastik, botol-botol plastik itu, Bapak Ibu ya. Because I never make garbage. Nah, saya nggak pernah menghasilkan sampah ya. So I'm doing already 10 years. Nah, saya sudah melakukan ini selama 10 tahun. No garbage 10 years. Nah, tidak ada sampah plastik selama 10 tahun ini. This is I want you to do. Nah, ini yang saya pengen Anda lakukan juga. Please tell your family, friend, everybody do same. Nah, tolong kasih tahu semua keluarga dan teman-teman Anda untuk melakukan hal yang sama. Then Indonesia no garbage, more clean. Nah, dan Indonesia ini nanti akan tidak ada sampah dan lebih bersih, Bapak. Okay, now
We talk about water, it's everyone say H2O. Nah, kalau kita bicara air, semua orang kan bilang air itu adalah H2O, Bapak Ibu. Okay? People say, water is H2O. Nah, semua orang bilang air adalah H2O ya. But remember, Japanese people live longest in the world. Nah, tapi ingat orang-orang Jepang kan hidupnya paling panjang ya. We drink another type of water. Nah, kami minum tipe air yang berbeda, jenis air yang berbeda. If you go to Japanese supermarket, you can buy this water. Nah, kalau Anda pergi ke supermarket di Jepang, Anda bisa beli air seperti ini, Bapak Ibu. This called H2 hydrogen. Nah, ini disebut air H2, hidrogen. Very good for antioxidation, good for detox. Nah, air yang sangat bagus sekali untuk antioksidan dan detoksifikasi. This is good water. Ini adalah air yang bagus. So we spend money for your health. Ya, dan kami menghabiskan banyak uang untuk membeli air ini untuk kesehatan. But I know you don't go to Japan. Tapi saya yakin Anda ya nggak perlu ke Jepang ya, Bapak Ibu. So you cannot buy this. Nah, Anda nggak perlu beli ini. But good news is Kangen water better than this. Nah, dan berita bagusnya adalah Kangen Water ini lebih baik daripada air-air tersebut, Bapak Ibu. Okay, so you can drink this water even you are staying in Indonesia. Nah, jadi Anda bahkan bisa minum air yang terbaik meskipun Anda Anda tinggal di Indonesia. Yeah, this is good, this is good. Both are good. Ya, dua-duanya baik, dia bagus, ini juga bagus. Because Kangen water also hydrogen water. Nah, karena Kangen Water ini juga air berhidrogen, Bapak Ibu. But Kangen water you drink from machine direct, we call fresh hydrogen. Nah, tapi mesin Kangen Water ini minumnya langsung dari mesin dan kita sebutnya adalah fresh, hidrogennya fresh, Bapak Ibu. This is not fresh. Nah, yang ini nggak fresh. That's why if you have our machine, you can drink best water in the world. Nah, makanya kalau Anda punya mesin ini, Bapak Ibu, Anda akan minum air terbaik di dunia. And also, you already saw the video about the pH tester. Ya, tadi Anda udah lihat video juga ya, Bapak Ibu, ada video tentang pH tester alkali ya. So, our water becoming purple, Nah, air kita ini nanti akan jadi ungu. other water becoming yellow or green. Nah, air yang lain itu biasanya dikasih pH tester jadi kuning atau hijau. So, alkaline good, acid no good. Ya, jadi alkali ini sifat yang baik, asid atau asam sifat yang buruk. Even alkaline, weak blue, dark blue, purple, there is a different color. Ya, bahkan alkali pun ada tingkatannya, Bapak Ibu. Ada yang biru-biru, ada yang biru tua, ada yang ungu. So, purple color is the best alkaline. Jadi yang warna ungu adalah alkali yang terbaik, Bapak Ibu. My bottle is purple. Ya, botol saya ungu. Some people wearing purple good. Ya, beberapa orang bajunya ungu juga. Itu So, bagus sekali. my socks is purple. Bahkan kaos kaki saya juga ungu ya. Purple is the best alkaline color. Ungu adalah warna alkali yang terbaik. My car also purple. Nah, mobil saya juga ungu, Bapak Ibu. And also, Kangen water 95. Dan plat nomornya kami buat 9,5 ya. So, this is the best alkaline color. Ya, ini adalah warna alkali yang terbaik. Kangen water is the best alkaline water. Nah, Kangen Water adalah air alkali yang terbaik. Okay? And also, antioxidation very important. Nah, dan juga mengandung sifat antioksidan itu sangat penting, Pak. Okay? So, this is very interesting. You put the same condition, you put the nails in the water. Nah, ini sangat menarik, Bapak Ibu. Anda masukkan paku-paku ini ke dalam toples yang berisi air. So, this is after 6 months. Nah, ini setelah 6 bulan. You know tap water, mineral water are all rust becoming brown. Yang di sana air keran, yang kedua air mineral dan air RO semuanya berkarat ya. This Paku-paku. called oxidation getting old. Nah, ini disebut oksidasi. But same condition, can you see Kangen water? No rust. Nah, dalam kondisi yang sama ternyata yang Kangen Water ini tidak berkarat, Bapak. So, all water not same. Jadi tidak semua air ini sama ya, beda, airnya beda. Now you see why you have to drink Kangen water. Nah, sekarang Anda lihat kenapa Anda harus minum Kangen Water, Bapak. Antioxidation. Karena sifatnya sebagai antioksidan. Okay, Antioksidan. now green tea, broccoli, blueberry, very good antioxidation food. Ya, green tea, teh hijau ya, brokoli, blueberry ini adalah makanan-makanan yang berantioksidan yang baik ya, bagus. But you cannot eat 5 kilo broccoli every day by yourself. Tapi kan Anda nggak mungkin makan 5 kilo brokoli seorang diri ya, Bapak Ibu, setiap harinya. But you only drink 1 glass of Kangen water, you get same antioxidant. Nah, tapi hanya dengan minum 1 gelas Kangen Water, Anda akan mendapat manfaat antioksidan yang sama dengan 5 kilo brokoli tersebut, Bapak Ibu. So Kangen water, number 1 antioxidant. Nah,
Nah, kangen water adalah antioksidan yang nomor 1 terbaik. So let's say if we are apple, which apple you want to be, left or right? Ya, kalau kita ibaratnya apel, Anda pengennya yang sebelah kanan atau yang kiri, Bapak Ibu? This one. Ya, yang kanan ya. Then you must drink kangen water every day. Nah, makanya Anda harus minum kangen water setiap hari. And also this is very important, okay? Ya, ini sangat penting Bapak Ibu. So you must drink water minimum per day according to your weight. Ini adalah tabel jumlah minimal air yang Anda minum setiap harinya tergantung berat badan Anda. So you check how much you have to drink every day. Nah, Anda cek sendiri ya berapa banyak yang harus Anda minum setiap harinya. You have to drink lots of water. Anda harus minum banyak setiap hari ya. For example, me, Cash, I'm 70 kilo. I have to drink 3 liter every day. Ya, sebagai contoh saya 70 kilo, saya harus minum minimal 3 liter setiap harinya. So if I don't drink, my body dehydrated. Nah, kalau saya nggak minum, tubuh saya dehidrasi. But 3 liters are a lot of water. Tapi 3 liter itu kan air yang sangat banyak, betul nggak Bapak Ibu? But I drink more than 3 liters. Tapi saya setiap harinya minum lebih dari 3 liter. Because kangen water very good hydration. Nah, karena kangen water ini sangat bagus sifat hidrasinya, daya But hidrasinya. if you drink plastic water, you cannot drink a lot. Kalau Anda minum air kemasan, Anda nggak bisa minum banyak Bapak Ibu. Because if you drink too much, your stomach bloated, go like that. Karena kalau Anda minum banyak, pasti perut Anda rasanya kembung dan bunyinya tap gitu ya. So you check yourself, okay? You Jadi check Anda cek yourself. sendiri. First, you drink kangen water. Nah, pertama Anda minum kangen water, Then you drink plastic water. kemudian Anda minum air kemasan yang lain. One more time kangen water. Sekali lagi Anda minum kangen water, One more time plastic water. sekali lagi Anda minum air kemasan. Everybody say kangen water very light. Setiap orang yang minum tersebut pasti akan bilang air kangen ini sangat enteng, sangat ringan. And plastic water very heavy. Dan air kemasan itu sangat berat sekali rasanya. Different. Jadi beda sekali. So because this one is very light, good hydration. Jadi kalau yang kangen water ini karena sangat ringan dan daya hidrasinya sangat baik. So after you drink a lot of kangen water, Jadi setelah Anda minum banyak kangen water then you must go to toilet. dan Anda biasanya pergi ke toilet Bapak. Very good. Ya, itu sangat bagus ya. Detox. Karena itu berarti detox Bapak. This is very good detox water. Nah, ini adalah air yang sangat baik untuk detoxifikasi. Okay. Now what I want to show you is the technology. Okay. Nah, ini saya akan tunjukkan teknologinya Bapak. So kangen water, Nah, kangen water because we have H2OH minus antioxidation inside the kangen water. ya, di dalam kangen water ini ada dua properti yang sifatnya antioksidan yaitu H2 dan OH-. Because this is why special water. Nah, makanya ini yang membuat kangen water ini jadi air yang sangat spesial Bapak. Not only H2O. Bukan hanya H2O biasa, air biasa ya. Kangen water have this, other water don't have this. Ya, kalau kangen water punya H2 dan OH- ini air biasa tidak punya Bapak. And also kangen water is the cheapest to drink. Nah, dan kangen water ini air yang sangat murah, paling murah nanti untuk Because lots of people say you buy water cheaper. Ya, nah banyak orang bilang kamu beli air di luar lebih murah gitu ya. But you still pay money. Tapi kan tetap Anda harus keluar uang setiap hari. And you have to buy every day. Anda harus beli tiap hari kan. If you buy 10 years, Nah, kalau Anda total Anda beli 10 tahun, our machine cheaper. nah mesin ini kita ini jatuhnya pasti lebih murah Pak. That's why buy machine, start drink, save money for water. Jadi dalam jangka panjang Anda beli mesin, Anda mulai minum dan Anda akan berhemat nanti. Because best water, cheapest, you should change. Ya, jadi udah air yang terbaik tapi juga yang termurah Pak. See, our water, everything by science. Nah, ini kangen water itu bisa dilihat secara ilmiah. So from this machine, you get kangen water, beauty water, strong kangen water, strong acid water, clean water, everything from the machine for you. Nah, dari satu mesin ini Anda akan dapat semuanya Bapak Ibu. Kangen water, beauty water, strong kangen water, strong acid water, dan clean water. Hanya adalah dari satu mesin ini. So we talk about only kangen water now, right? Nah, sekarang kita hanya baru bicara batas kangen water. This is who has a kangen water? Nah, siapa yang bawa kangen water? You know how? Okay, I have to drink. You have to drink. Okay? Ya, minum. Ya. Kangen water, good power. Ya, kangen water air yang sangat luar biasa. Okay, now I already explained kangen water. Nah, saya tadi baru jelasin mengenai kangen water. Now let me show you beauty water, other water. Okay? Nah, saya akan tunjukkan beauty water dan air-air yang lain. So beauty water, especially lady for you.
Nah, beauty water ini terutama untuk para wanita di sini. I know you're beautiful. Saya tahu Anda semua cantik. But you have to keep beautiful. Tapi kan Anda tetap harus jaga kecantikan Anda, betul ya? So we have beauty water for you. Nah, makanya kami punya beauty water untuk Anda semua. A lot of ladies go to cosmetic shop. Nah, banyak para wanita pergi ke toko kosmetik. You buy skin toner. Nah, pada beli yang namanya skin toner ya, toner wajah. Don't buy anymore. Nah, jangan beli lagi Bapak. You get beauty water from machine. Nah, Anda bisa mendapatkan beauty water dari mesin ini. This one you wash face, hair, body every day. Nah, Anda cuci muka ya, cuci muka, rambut setiap hari. So from the machine. Dari mesin. Okay? So I also tell you how I use beauty water. Nah, jadi saya akan kasih tahu pada Anda bagaimana bagusnya beauty water. Because a lot of people say, Cass, you are beautiful. Nah, banyak yang bilang Kas ini ganteng gitu ya. Beautiful. No, not my face, not my face. Enggak ya, bukan wajah. My skin Tapi beautiful. kulitnya sehingga terlihat jadi glowing gitu ya. Okay? No face, skin. Bukan wajahnya tapi. Okay? I show you kulitnya. how I use beauty water. Nah, saya tunjukkan bagaimana caranya saya menggunakan beauty water. I do face pack with beauty. Nah, ini saya pakai masker wajah dengan beauty water. This is very good for your skin. Ini sangat bagus sekali untuk wajah Anda. Because strong sunshine, your skin get down. Ya, jadi cahaya matahari yang kuat panas itu membuat kulit Anda rusak. So please do face pack with beauty water. Ya, jadi bisa pakai masker wajah dengan beauty water tadi. Okay? I know you're beautiful, but you have to keep beautiful. Ya, saya tahu Anda cantik, tapi tetap harus jaga kecantikan kita ya. Okay? And also, some people use baby bath. Nah, beberapa orang juga bisa digunakan untuk memandikan bayinya Don't get your bath. dan bahkan hewan peliharaannya ya. This is a beauty water. Nah, ini gunanya beauty water. And we have another one called strong kangen water. Nah, kita juga punya air yang lain yang namanya strong kangen water. Please wash all the vegetable fruit Nah, rice. Anda bisa digunakan untuk mencuci buah dan sayur setiap hari. Okay? Lots of Indonesia restaurant use it every day. Nah, banyak restoran Indonesia pun juga menggunakan mesin kita ini. And if you eat the meat, Dan kalau Anda makan daging, please wash all the meat before cook. ya tolong cuci dagingnya sebelum Anda gunakan untuk masak. See, this is from chicken, ayam. Nah, ini dari ayam Bapak Ibu ya. Wash chicken first. Nah, cuci ayam Anda terlebih dahulu dengan strong kangen. This one throw away. Ini akan keluar Bapak Ibu. Then you cook chicken. Nah, kemudian Anda masak ayamnya. Delicious. Itu jadi sangat enak sekali. That's why we sell so many famous restaurants. Nah, makanya saya sudah jual banyak sekali ke restoran-restoran terkenal. This is also from the machine for you. Ini juga dari mesin kita ini Bapak Ibu. And we have one more water from machine for you. Nah, kita juga punya satu air lagi dari mesin kita. You can use hand sanitizer, sanitation, sterilization. Ya, Anda bisa gunakan hand sanitizer ya untuk This sanitasi dan called antiseptik. strong acid pH 2.5. Ini disebut strong acidic water pH 2,5. See, we sell lots of machine to the dentist. Nah, kami banyak sekali menjual ke dokter-dokter gigi. They use our 2.5 for sanitation. Ya, mereka gunakan pH 2,5 ini untuk sanitasi setiap hari. This hospital also everything our Nah, strong ini acid juga 2.5. ya, mereka gunakan pH 2,5. And this is our machine. Ini Dentist. satu lagi dokter gigi juga yang So, di mesinnya. doctor use have to be good machine. Ya, jadi para dokter pakai, jadi ini pasti mesin yang bagus bukan? Okay. Now we have couple another product I want to introduce. Ya, kita ada beberapa produk yang pengen diperkenalkan juga Bapak Ibu. Some people say I have already kangen machine. Nah, beberapa orang pasti bilang saya sudah punya mesin kangen. Some people say I have more money. I want to spend something. Ya, tapi uang saya masih banyak, jadi Then, pengen ngabisin gitu. This is we call anespa Nah, ini kita sebut anespa. for shower, Nah, ini untuk mandi Bapak Ibu. for bath. Untuk mandi. Very relaxing. Nah, ini bisa merilekskan. Ya. So if you have interest this product, you ask whoever introduce you. Ya, nah jadi You ask whoever introduce you. No, if you have interest this product, please ask whoever introduce you. oh, jadi kalau Anda tertarik dengan produk ini, Anespa ini, Anda bisa tanyakan nanti sama orang yang mengundang Anda nanti ya. And we have another product called Ukon turmeric. Nah, kita juga punya produk yang lain yaitu Ukon. This is again antioxidation product. Nah, ini adalah produk yang antioksidan tinggi, Bapak Ibu, bentuknya Then suplemen.
just came to Indonesia, we have another new product. Nah, dan baru aja datang ke Indonesia juga kita punya produk yang lain. It's called Enga. Namanya MK. So people say, what is this machine? Nah, banyak orang mempertanyakan ini mesin apa ya? If you put here, Kalau Anda taruh di sini, you know radiation. Anda tahu radiasi ya Bapak Ibu? Radiation attack your brain. Radiasi itu nyerang otak Anda. Some people cannot sleep Beberapa orang susah tidur because everybody use smartphone. karena zaman sekarang semua orang pasti pakai smartphone ya. From smartphone, radiation come to your body. Nah, jadi dari smartphone ini radiasi masuk ke radiasi keluar dan menyerang tubuh Anda. Now this is getting big problem. Nah, ini sekarang jadi masalah yang besar, Bapak. Okay, I want to ask you, who has iPhone? iPhone. Nah, siapa yang punya iPhone? Dia pakai iPhone siapa? iPhone. Oh, okay. Who has iPhone 12? 1, 2. Siapa Who yang has pakai iPhone 12? 12? iPhone 12. Nobody? Oh, you're lucky. Anda Okay. beruntung ya. You know France, Europe, France. Anda tahu di Eropa, negara Prancis. France, you cannot sell iPhone 12 anymore. Nah, di Prancis sudah tidak boleh dijual iPhone 12 lagi, Bapak. Do you know why? Anda tahu nggak kenapa? Too many radiation. Karena radiasinya kuat sekali. And also, especially when you sleep, when you sleep, where is your smartphone? Next to you. Nah, pada saat Anda tidur, Bapak Ibu, handphonenya ditaruh di mana kira-kira? Pasti Even- dekat dengan kita kan? Even sleeping, radiation come to you. Bahkan pada waktu kita tidur, radiasi itu tetap menyerang kita. That's why some people say cannot sleep good. Nah, makanya banyak orang tidurnya nggak nyenyak ya. I'm using this machine already 1 year. Saya udah pakai mesin ini 1 tahun, Bapak Ibu. Because I'm traveling every day. Karena saya traveling setiap hari, I want a good sleep. saya pengen bisa tidur nyenyak ya. Because I'm traveling busy, I couldn't good sleep. Nah, karena saya traveling sangat sibuk sekali, saya kadang-kadang tidurnya nggak nyenyak. So since I use this machine, I sleep good. Nah, semenjak saya pakai mesin ini, saya tidur saya So kualitas this is bagus. how I use. Nah, ini saya pakainya. I'm using every day. Saya pakai ini setiap hari. Sleep very good. Saya tidur nyenyak sekali. So this product we selling. Nah, produk ini kita jual. After Kangen machine, you want to buy another things? Nah, misalkan setelah Anda punya mesin Kangen ini dan Anda pengen beli produk yang lain, We selling only good product. nah kita hanya menjual produk-produk yang berkualitas. So I hope you buy. Nah, See, jadi saya harap Anda mau membelinya. I use Enga with beauty water. Ya, saya pakai MGAT, pakai beauty water ya. Okay, now I want to show you this. Can you change to Can you go out of this lewat kino? Okay. where's the? Can you start? Can I, no, I have. But wait. This one? Oh no, this. You have to go back to this one. But I don't know how you. This one? No, not this one. How can you? I don't know something. Today I cannot control this. Now, I want to open this. Yeah, I don't know. It said no. Just go up there. Slide. Never have this. Never have this. I don't know how to do it. No, this is the old. That's why I say, okay, close this one. 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 Then what? Close this one. Then this one. Then can you go back to the? You remember you had something here? I don't know. Yeah. No, I think it's something. What to do? Write down. Okay. Okay. Then can you make it bigger? And this one you touch both of them, right? Yeah, that one. Okay. Yeah, should be. Press. Nothing happened? No, that's right. Down. Press. Okay, I think this should be okay. Okay, wait. Okay. Now come back. Okay. So attention, sorry. Okay, please attention. Sorry atas gangguannya. Okay, so I explain our business very simple. Nah, saya akan jelaskan bisnis kita dengan sangat sederhana. Because I recommend to all the people. Nah, saya rekomendasikan pada Anda semua. Because some people say, I don't want to do business.
Beberapa dari Anda mungkin bilang saya nggak pengen bisnisnya. I only want to buy machine drink. Saya hanya pengen beli mesinnya dan minum airnya saja. That's okay. Itu nggak masalah, But Bapak. other people say, I want to do business, I want to make money. Tapi beberapa orang lainnya bilang saya pengen bisnis, saya pengen memperoleh hasil yang But besar. I say, doesn't matter you want to do business, you don't want to do business, still become distributor. Tapi nggak masalah mau Anda mau pengen bisnisnya maupun Anda nggak pengen bisnisnya, Anda beli mesin tetap jadi distributor. Of course, you want to do business, you become distributor. Nah, tentu saja kalau Anda pengen bisnisnya, Anda harus jadi distributor kan, Pak. But you don't want to do business, Tapi kalau Anda nggak pengen melakukan bisnisnya, still you become distributor. Anda tetap akan jadi distributor juga. Then you make your machine free. Nah, Anda bisa bikin mesin Anda ini jadi gratis. Then stop. Nah, kemudian Anda berhenti nggak apa-apa. Okay, Indonesia very lucky. Nah, Indonesia ini sangat beruntung. Other country, Di negara-negara yang lain, if you sell 11 machine, kalau Anda jual 11 mesin, you getting commission. Anda dapat komisi ya. This commission becoming machine price. Nah, komisi-komisi ini totalnya kira-kira seperti harga mesinnya. Alias So, mesinnya dari gratis ya. After you sell 11 machine, your machine become free. Jadi setelah Anda jual 11 mesin, mesin Anda jadi gratis. Then you stop. Kemudian Anda berhenti, Yeah, you can stop. ya. Anda bisa berhenti nggak apa-apa. If you stop, Kalau Anda berhenti, nobody take your machine away. ya, Anda nggak akan ada orang yang ngambil mesin Anda. But your machine become free rest of your life. Tapi mesin Anda jadi gratis seumur hidup Anda kan. But Indonesia, Tapi di Indonesia no 11 machine. bukan 11 mesin Bapak. Only 9 machine. Hanya 9 mesin saja. Only 9 machine, Hanya 9 mesin, machine become free. mesin Anda jadi gratis. Ya. So, even you don't want to do business, Jadi meskipun Anda nggak pengen melakukan bisnisnya, become distributor, Anda tetap jadi distributor. sell 9 machine, Jual 9 mesin, then stop. kemudian berhenti aja nggak apa-apa. No problem. Nggak masalah Bapak. But do you think you stop? Tapi kira-kira Anda akan stop nggak? After 9 machine, Setelah 9 mesin, then continue. nah, kemudian Anda tinggal lanjutkan aja. Okay? So after make your machine free, Jadi setelah Anda berhasil buat mesin ini jadi gratis, we say kapaduriya. ya kita bilang ini sifatnya Help kepedulian. other people. Bantu orang lain, ya. Make other people machine free. Membuat bantu orang lain supaya mesinnya jadi gratis juga sama. If you doing that every day, Kalau Anda lakukan itu setiap hari, you can become like Eric. Anda bisa menjadi seperti Eric. Number one in Solo. Nomor 1 bisa. So first two machine. Jadi 2 mesin pertama Oh, by the way, this is about 50 juta. ini sekitar 50 juta ya Pak. Some people say 50 juta crazy. Wah, banyak banget orang bilang wah James 50 juta ya. Remember, you drink water every day. Buying. Ya, tapi ingat Anda kan juga tetap harus minum air setiap hari ya. Oke. After 10 years, our machine cheaper. Setelah 10 tahun mesin kita ini tetap jadi lebih murah Pak. Then you sell only 9 machine become free. Dan Anda hanya jual 9 mesin Anda gratis ya. Okay, so our business, lots of Indonesian people like because very simple. Nah, baik di bisnis kita ini banyak orang Indonesia sangat menyukainya karena ini sangat simpel sekali. Some business you don't know how to make money. Ya, di bisnis lain banyak yang bingung caranya dapetin uang seperti apa. Ours very simple. You sell first two machine, Yeah. company pay you 2.9 juta commission. Di bisnis kita ini simpel banget. Anda jual 2 mesin pertama, komisi tiap mesinnya 2,9 juta. So when you sell third machine, you get more commission. Nah, ketika Anda jual mesin ketiga, komisinya naik. Remember before they say 1A, 2A, people come here to talk, right? Ya, jadi Anda ingat ya tadi di depan ada orang yang nyebutin 1A, 2A, orang pada maju ke depan. So you start from 1A, Nah, jadi Anda mulai dari 1A. then after third machine you become 2A. Nah, setelah mesin ketiga menjadi 2. So 1A, 2A. Nah, 1A, 2 ya. Then after 2A, what is next? Jadi setelah 2A, Satu, berikutnya apa? dua, Tiga. tiga. 3A, right? So after you sell 11 machine, Jadi setelah Anda jual 11 mesin, you become 3. ya Anda menjadi 3. Then your commission getting better. Jadi komisinya menjadi lebih baik. But ya, good lebih news. bagus. Remember, oh my gosh, Indonesia, your machine already free. Nah, dan berita baiknya ya, setelah 9 mesin kan mesin Anda jadi gratis. Already free. Sudah gratis ya, sudah. Rest is all your profit. Nah, berikutnya adalah tinggal profitnya doang Bapak. Then continue after 3A, I want you to be 4A. Dan lanjutkan ya, setelah 3A, saya pengen Anda menjadi 4A. This is success.
Nah, ini bisa dibilang sukses ya. Because after become 4A, Nah, setelah Anda menjadi 4A, see, become purple. nah ini warnanya jadi ungu ya. Purple, purple. Nah, ungu. Because success. Ya, karena sukses ya, ungu. So when you become 4A, oh my gosh, your commission per machine becoming 11 juta per Nah, machine. setelah Anda 4A, komisinya jadi 11,6 juta per mesin. So after you become 4A, Setelah Anda jadi 4A, you sell 5 machine a month, Anda jual 5 mesin setiap bulan, you getting 55 juta. Anda per dapat month. 55 juta tiap bulan. So Solo, 55 juta per month, good money. Kalau di Solo 55 juta ini cukup Good. nggak, Ben? Lots of Solo Indonesian people making every month. Nah, banyak di Solo dan banyak orang di Indonesia juga berhasil memperoleh income segitu, Pak Ben. Because only 21 machine. Ya, hanya 21 mesin doang. Jadi This is 4A. the best water machine in the world. Ini adalah mesin air terbaik di dunia. So today I met you. Jadi hari ini saya ketemu Anda semua. I'm coming back next May. Saya akan kembali lagi ke Indonesia Mei tahun depan. So when I come back, Nah, waktu nanti saya kembali ke Indonesia tahun depan, I want everybody to become 4A. ya saya ingin semuanya jadi 4A nantinya. Remember that time, your machine already free. Now you getting good money. Ya, ingat ya, waktu Anda nanti jadi 4A kan mesin Anda juga udah gratis, Anda juga memperoleh income yang besar ya. Then you are already happy distributor. Nah, semua dari kita sudah menjadi seorang distributor yang happy. But May, don't come yourself. Tapi nanti bulan Mei jangan datang ke sini sendiri ya. You have to bring prospect, new Anda people. harus with you. ajak relasi-relasi Anda, prospek. Then sell machine together. Nah, kemudian kita jual mesin sama-sama. This is how you do the same. Nah, ini caranya kita membangun seminarnya. Because after my seminar, lots of people buy machine. Nah, karena banyak setelah seminar saya banyak orang tuh beli mesin, Pak. Because you understand easy business. Karena Anda memahami ini bisnis yang simpel banget ya. Best water machine. Kita punya mesin air yang terbaik And money is very good in Indonesia. dan secara finansial ini sangat luar biasa di Indonesia. Yeah, lots of people like a husband work together, husband wife, working. Nah, banyak di Indonesia couple ya, suami istri kerja bareng-bareng. Maybe husband, okay, lots of people. Husband say, no, don't do this business. Nah, banyak yang bilang suaminya jangan kerjain bisnis ini. Because I'm working, let's say maybe, post office, you're working somewhere. Nah, Government job. I'm working government job. ya, si suaminya bilang saya kan udah kerja di pemerintahan ya. Every month money coming. Nah, setiap bulan uang udah masuk kok. Then husband said, don't do this business. Nah, makanya banyak suami bilang jangan kerja, nggak usah kerjain bisnis ini. But sometimes wife said, I want to do this business. Tapi banyak istri-istri pada pengen ngerjain bisnis ini. Right? Then she said, I want to do it. Istrinya, wah aku pengen banget ngerjain bisnis He ini. said, no. Suaminya, no, jangan, nggak boleh. But when she start do this business, Tapi ketika si istri memulai melakukan bisnis ini, husband become very happy. nah, Anda tahu nggak, suaminya pasti jadi happy. Because wife make more money than husband. Karena istrinya menghasilkan uang banyak, bahkan lebih banyak dari Okay, suaminya. I tell you. In England, Di Inggris ya, saya England, cerita. okay? Wife say, I want to do business. Nah, kejadiannya sama, istrinya pengen banget jalankan bisnis. Husband, teacher. Suaminya ini seorang guru. No, don't do this business. Ya, suaminya bilang nggak usah jalanin bisnis ini. But do you know what happened after 1 year? Tapi Anda tahu nggak, setelah 1 tahun, This husband, suaminya ini no more teacher. nggak jadi guru lagi. He's driving, helping her to go to demo. Dia jadi sopirnya istrinya pergi edukasi gitu ya, Pak. But do you know, this husband said, I am an only driver, Ya, tapi suaminya ini ya bilangnya ya saya ini hanya sopir aja gitu. but I make big money driver. Tapi saya jadi sopir yang penghasilannya besar gitu ya. Dari istrinya Then, maksudnya. this business, husband wife can do business together. Makanya di sini suami istri bisa kerjain bareng-bareng. You can travel together. Nah, Anda bisa bepergian bersama-sama You suami go to istri. Semarang, Pergi ke Semarang, Surabaya, even another country. bahkan ke negara-negara lain. That's why our business for Indonesian people very, very good. Nah, makanya bisnis kita ini buat orang-orang Indonesia sangat-sangat menarik sekali. Because money is good, Karena secara finansial hasilnya luar biasa and also you can travel, dan Anda bisa bepergian, Pak. enjoy.
Dan Anda bisa menikmati gitu. Okay, so I want everybody until May minimum become 4A. Ya, saya pengen nanti semua yang ada di sini Mei nanti tahun depan minimal 4A ya. But some people say I want more. Nah, tapi beberapa orang pengennya lebih gitu ya. Then I say not easy, Nah, saya bilang sama Anda enggak mudah ya. but you can try. Tapi Anda harus mencoba. So after 4A, you sell 51 machine, Ya, setelah 4A, ya Anda berikutnya kalau sudah bisa menjual 51 mesin, become 5A, Anda menjadi 5A, then your commission getting also good. dan komisinya semakin tinggi ya Pak, 14,5 juta. Now you sell 100 machine, Dan setelah Anda jual 101 mesin, become Anda 6A, menjadi 6A, then you getting better commission. ya komisinya jadi lebih tinggi lah. But I tell you, I'm sorry, this is not easy. Tapi saya bilang sama Anda ya, ini nggak gampang. Take time. Butuh waktu Bapak. Maybe take 6 months, 1 year. Banyak yang mencapai 6A ini 1 tahun. That's why I always say first make your machine free, Jadi langkah pertamanya bikin mesin Anda gratis. then become 4A. Anda berikutnya next step-nya menjadi 4A. You are already success. Anda udah berhasil di 4A. After this, Setelah 4A, you still working, they do demo every day. Anda tetap edukasi demo setiap hari. Then you become 5A and 6A. Anda jadi 5A dan 6A. Then once you become 6A, Dan sewaktu nanti Anda menjadi 6A, maybe some of you go to another country nanti beberapa dari Anda mungkin pergi ke luar negeri. because our business is an international business. Karena bisnis kita ini adalah bisnis internasional. Pak. Oh, today we have big event in Malaysia. Nah, hari ini kita punya event besar di Malaysia. Lots of Indonesian people already go there. Banyak orang Indonesia juga berangkat ke sana. Enjoying traveling. Ya, mereka suka jalan-jalan ya. Oh, you're a big distributor already went to America. Nah, sekarang distributor top distributor kita, leader kita lagi di Amerika. Enjoying Banyak. traveling. Mereka suka jalan-jalan. This is Nikmati ya. we can offer. Nah, ini yang bisa kami tawarkan bagi Anda semua. So how do you think? Our business is good? Jadi bagaimana menurut Anda bisnis kita luar biasa nggak Pak? You want to try? Anda mau coba nggak jalani bisnisnya? Huh? Okay. Then because Eric maybe can teach you something good. Okay? Because thing is this is I already told. Okay? Then if you have question, I can answer. Ya. Otherwise, Eric is a top leader here. He's gonna help you 100% to make you success. Oke, nah, intinya intinya hari ini Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, nah ini nanti saya disuruh closing gitu ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan nanti Mr. Kas akan bantu menjawabnya. Ada Bapak Ibu? Question and answer first. Question? Ya, silakan. Bismillah, sebelumnya selamat siang seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya calon orang sukses? Ayah, di sini saya sama teman-teman saya yang adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi saya izin bertanya, apakah kami yang seorang mahasiswa bisa bergabung dan berbisnis bersama Kangen Water, kemudian bisa sukses di usia muda? Terus yang kedua, cara marketing dan bisnisnya Kangen Water itu seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So he's a college student. College student. Okay. What do you study? Belajar apa? Jurusan apa Mas? Agama Islam. Pendidikan. Oh, really? So, okay. Then? He asked, how about if he is a college student, can he join and can he working on Become this- distributor? Become distributor. Sorry, I don't know. You have to ask Indonesian office. What is the age you can become distributor? 18. 18. Sorry, 18, ya. 18. How old are you? Usia berapa Mas? 17. Nah, kalau 17 ini belum bisa jadi 15. distributor gitu ya. 15. 17. 17. So one more year. Nanti 1 tahun lagi. But my question, you want to
You want to wait or you want to do now? Nah, pertanyaan Dr. Kas adalah Anda pengen menunggu atau pengen joinnya sekarang? Sekarang udah boleh. Nah, So that case is you have parents, mother, nah, father. oke, jadi pertanyaannya Anda punya orang tua nggak? Ya. Yeah, you can ask mother, father, use their name, Yeah, use their jadi- name to business. Nanti Masnya bisa pinjam nama orang tua dulu untuk join dan mengerjakan usaha ini. Gitu. Oh, and I tell you one thing. Okay, one lady from Hong Kong. Nah, saya pengen cerita ya, ada satu wanita dari Hong So Kong. she was student. Dia waktu itu seorang siswa. Then she came to seminar. Nah, dia datang ke seminar seperti itu. Like you. She Yeah, said, seperti Anda. I want to do business. Wah, semangat, saya pengen berbisnis. But that time, she was student, no money. Tapi waktu itu dia adalah seorang siswa biasa dan dia nggak punya uang. So she asked parents, please buy one machine for me to do business. Nah, jadi dia minta orang tuanya untuk beli mesin dan untuk biar dia bisa berbisnis. She said, this machine, you can drink water. Nah, nanti si siswa ini bilang sama orang tuanya, ini mesin air, nanti orang tuanya bisa minum airnya. But she said, I want to do business. Tapi saya pengen jalani bisnisnya. Then parents buy machine for, for daughter. Ya, kemudian orang tuanya beli mesin ini untuk anaknya And she become distributor. dan anaknya menjadi seorang distributor Very success. dan sekarang sudah sangat sukses di Hong Kong. She's also today in Malaysia. Dan hari ini dia juga jadi pembicara di Malaysia. See, very big success when she started, she was a student. Nah, dia sekarang sudah sukses padahal dia mulai pada saat dia masih muda sekali. So this business, age doesn't matter. Jadi di sini umur nggak penting ya. You want to do, you have passion, you success. Kalau Anda punya semangat, Anda bisa sukses. And also see, this is Mr. Oshiro. Nah, ini adalah Mr. Oshiro. Okay, Mr. Oshiro and me said, remember 4A, Ya, Mr. Oshiro dan saya nih kodenya 4A ya. sell 20 on machine. Jual 20 mesin Then you are success. dan Anda bisa dibilang berhasil. Okay, Ya. Mr. Oshiro always say, okay, you want money, you want to make money? Mr. Oshiro selalu bilang gini, kalau Anda pengen menghasilkan uang, Anda pengen cari duit, No, he said, you only want to make money, please go to another company. kalau Anda hanya pengen cari duit, tolong pergi ke perusahaan yang lain saja. Yeah, we are not interested in you. Kami nggak tertarik sama Anda. But if you want to help other people, Tapi kalau Anda pengen bantu banyak orang, please come to our business. datanglah ke bisnis Najib. Let's do together. Mari kita kerjakan sama-sama untuk bantu You banyak orang. can help lots of people. Anda bisa bantu banyak orang. Okay? But wait, if you don't have money, how can you help other people? Tapi pertanyaan kalau Anda nggak punya uang, gimana cara beli mesin dan bisa bantu banyak orang? That's why we say you become 4A first. Nah, makanya pertamanya Anda jadi 4A terlebih dahulu. Start make money. Nah, mulai menghasilkan banyak uang. After money, Setelah Anda punya uang, you can help other people. Anda bisa bantu banyak orang. Help your team. Anda bantu tim-tim Anda. Then you make them success. Anda bantu mereka sukses. Then money come back. Dan uang kan kembali lagi. So this is our business doing 50 years all over the world. Nah, bisnis inilah bisnis yang kami lakukan selama 50 tahun ini di seluruh dunia. Lots of country they change life. Banyak di negara-negara, begitu banyak orang berubah hidup. I know I go to Cambodia also. Saya sudah pernah ke Kamboja juga. Cambodia no money. Orang-orang Kamboja ini miskin, Bapak. You have more money than Cambodia. Anda punya penghasilan lebih besar daripada orang-orang Kamboja. But Cambodian people want to change life. Tapi orang-orang Kamboja ini pengen banget merubah hidup. I don't want to live in village. I want to change life. Orang-orang Kamboja pada bilang saya nggak pengen hanya sekedar jadi orang desa dan nggak bisa sukses gitu ya. But Mereka pengen sukses. lots of people cannot go to school. No education. Nah, orang-orang Kamboja banyak yang nggak bisa sekolah, mereka nggak punya So pendidikan. no education, you cannot get good job. Nah, tanpa pendidikan mereka nggak bisa dapat pekerjaan yang bagus. But our business, we don't need education. Nah, tapi di bisnis kita nggak butuh pendidikan, Bapak. We don't need the qualification. Kita tidak ada kualifikasi syarat pendidikan tertentu. All you need is you want to change your life. Nah, yang Anda butuhkan hanya pengen ubah hidup Anda nggak? They become distributor. Dan Anda bisa jadi distributor. And demo Dan every ada day. demo setiap hari. If you work hard, everybody can change it. Dan kalau Anda kerja keras, semua orang bisa merubah hidupnya. Then lots of Cambodian people making good money, Dan sekarang banyak orang Kamboja punya penghasilan yang besar. better than your friend graduate college. Nah, lebih bagus, lebih tinggi penghasilan daripada orang-orang yang lulus kuliah. This is our business can be big. Nah, makanya bisnis kita bisa jadi sangat-sangat besar sekali. Any country success. Nah, begitu banyak negara-negara lain yang juga sukses. Okay, that's all I want to say. Nah, ini.
hanya ini yang paling saya ceritakan tadi pertanyaan Mas. Okay. He also asking how is the strategy if he is still young and he want to be success. Okay, number one, do you do internet? Nomor satu strateginya ya, Mas kan masih muda. You are Nomor good satu, for kamu internet? punya internet nggak? Ada. Okay, one more thing, another country, Nah, saya cerita lagi ya, negara lain, young people orang-orang muda ini using internet, mereka menggunakan internet, Facebook, mereka pakai Facebook, Instagram, mereka pakai Instagram, TikTok. TikTok. Then after become distributor, they advertise. Nah, setelah mereka menjadi distributor, mereka beriklan. I'm doing this business. You have interest? Contact me. Ya, promosi ya. Saya punya bisnis. Kalau Anda tertarik, kontak saya. Then somebody contact you. Mereka pada kontak ya. You teach about our business. Anda edukasi mengenai bisnisnya. They become distributor. Nah, dan Anda bisa So, mereka bisa jadi distributor. This means not only Indonesian people. Nah, ini bukan hanya untuk orang Indonesia saja. You can access to America, Anda bisa akses orang-orang Amerika, Japan, Jepang, Australia. Australia misalkan. So if you are good internet, maybe one of thing you can start your internet Jadi marketing. kalau Anda pintar di internet, Anda bisa mulai dengan internet marketing ya. Or you have a student friend. Atau misalkan Anda punya teman-teman sesama kuliah ya. People want to make money. Ya, orang-orang mereka pengen menghasilkan juga. So you make your friend. Let's do business together. Nah, Anda ajak teman-teman Anda untuk berbisnis bareng-bareng. Let's say you say maybe one machine I cannot buy, Mungkin mereka berpikir saya nggak punya uang untuk beli mesin. but if you have 10 friends, Tapi kalau Anda punya 10 teman, oh, we buy one machine for everybody. ya kita bisa patungan lah ya. Then you can start your business. Nah, terus bisa mulai start melakukan bisnis Then ini. everybody make money. Nah, dan akhirnya semua orang begitu. So there is a so many way. Nah, ada begitu banyak cara. And also I always say, okay, who is good for our business? Dan saya sering bilang, siapa yang cocok dan bisa mengerjakan usaha ini? I say insurance salesman very good. Nah, dan saya selalu bilang orang-orang asuransi ini sangat potensi mengerjakan If usaha. you know insurance salesman, Jadi kalau Anda punya relasi yang agen-agen asuransi, tell them to do our business. nah, ajak mereka untuk mengerjakan usaha ini. Insurance salesman very difficult job. Ya. Kerja asuransi itu, jadi agen asuransi itu sangat sulit sekali Bapak Ibu. But lots of insurance people come to our business success. Nah, banyak orang-orang asuransi akhirnya jalankan usaha ini dan akhirnya berhasil. Oh, one is here. No. Oh, you're no insurance man. Oh, sorry. Somebody was insurance salesman. Rama is an Rama, insurance Rama, man. ya, Rama. Insurance. She say she was insurance Ya, salesman. Rahma, Mbak Rahma dulu agen asuransi ya dan sekarang nama. That's why I'm saying, you know, you can look for so many things, try. Jadi Anda bisa lihat begitu banyak hal yang bisa But dicoba. our business good thing, you can sell it to anybody. Tapi berita baiknya di bisnis kita adalah Anda bisa jual mesin ini ke semua orang. Ke semua. Everybody drink water. Karena setiap orang minum air putih. Betul. Japanese drink water. Orang Jepang juga minum air putih. American drink water. Orang Amerika juga minum air putih. You can sell to them. Anda bisa jual ke semua orang. You get commission here. Anda dapat komisi di But situ. if you are smart, Tapi kalau Anda Okay. cerdas gitu ya. if you want to sell another country, Kalau Anda pengen jual mesin ke negara-negara lain, why don't you start with Indonesian community? nah Anda bisa start mulai dengan komunitas orang-orang Indonesia di negara tersebut. We have lots of Indonesian people living in Japan, Nah, kita punya banyak komunitas orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang, Hong Kong, di Hong Kong, USA, di Amerika. even you know the Holland, Europe, Holland, Bahkan Netherlands. kalau Anda tahu di Belanda, So many Indonesian people. begitu banyak orang Indonesia di Belanda ya. You can start contact them. Anda bisa mulai kontak mereka, Then you sell machine there. Anda jual mesin ke mereka, Then they sell machine there. nah kemudian mereka jual mesin di sana. But you still get commission. Anda tetap dapat di Indonesia, tetap dapat komisi. So this is we call international Indonesian community business. Nah ini kita bisa bilang internasional komunitas Indonesia gitu ya. So I hope he understands some idea. Jadi saya harap Anda mengerti beberapa gagasannya gitu ya. So don't wait, you start to action now. Jadi jangan tunggu, bisa mulai langsung kerjakan usaha ini aja. Ya. Yeah, good luck, good luck. Oke, pertanyaan bagus. Oke. Ada lagi yang lain? It's okay? Okay, now you want to talk your language? India. Oh, okay. Alright. Okay, now I already talked about Cambodia. I talk to you one more thing is India. Nah, saya tadi udah cerita mengenai Kamboja dan saya pengen cerita satu lagi mengenai India. So India I started 10 years ago.
Nah, saya mulai membangun bisnis di India 10 tahun yang lalu. When I started India, everybody said, no, cannot sell it. Nah, ketika Dr. Kasini memulai membangun India, semua orang pada bilang di India nggak bisa jual mesin. Because India, few super rich people, Di India ini ada beberapa kasta yang but kasta atasnya sangat lots of kaya. people, no money. Tapi begitu banyak orang itu level bawah ya, sangat tidak punya uang. You sell machine to only these people, not much. Tapi kalau Anda bisa jual ke orang-orang yang level atas ini, jumlahnya nggak banyak. But I said India coming like this. Nah, tapi Dr. Kas percaya India akan growing seperti apa? Now, Naik seperti ini. after 10 years, Nah, dan sekarang setelah 10 tahun, everybody said no India, no India. 10 years ago, everybody said no India, no, don't do India, no India, no business in India. dan setelah 10 tahun, mereka pada bilang jangan di India gitu ya. Now, India number one. Sekarang India ini nomor 1. So, India sell machine number one in the world. Ya, di India ini sales mesinnya nomor 1 di dunia. But India, who is success distributor? Tapi di India ini siapa sih yang sukses? Do you think rich people? Kalau Anda pikir orang-orang yang kaya Do you think very poor people? atau orang-orang yang Or do level you bawah think middle class? atau orang-orang level menengah sekarang? No, lots of India success distributor, not middle class, Orang-orang yang sukses di India bukan level menengah, lower middle class. tapi lebih di bawahnya lagi. These people want to change life. Nah, orang-orang di level ini mereka pengen mengubah hidupnya. India, lots of people cannot change their life Di India banyak orang tidak bisa mengubah hidupnya because they have system. karena mereka punya kasta. So you are here, Nah, kalau Anda di kasta bawah, cannot success. Anda nggak akan bisa berhasil. But remember, our business, no need education, Tapi Anda ingat, bisnis kita ini nggak butuh pendidikan. no need qualification. Tidak ada persyaratan kualifikasi apapun. We don't care where you come from. Kami nggak peduli Anda berasal dari mana. That's why Indian people, I cannot buy machine. Maybe my brother, friend, 10 people buy one machine. Nah, di India meskipun banyak orang nggak sanggup beli mesin, tapi mereka ajak banyak orang untuk patungan beli mesin misalnya. Then they do business every day. Dan mereka kerjakan bisnis setiap hari. After 1 year, Nah, setelah 1 tahun, money coming. uang masuk ya. Uang masuk. After 3 years, Setelah 3 tahun, big money. ya penghasilan mereka besar sekali. They change life. Mereka berubah hidupnya. So when I go back to India, Nah, waktu saya kembali ke India, lots of people say, "Terima kasih Kat, you bring this to India." ya banyak orang berterima kasih sama Cash ya. Terima kasih bawa mesin ini ke India. People changing life. Orang berubah hidupnya di India. Not only India, so many countries. Nah, nggak hanya di India, tapi begitu Okay, banyak I tell you. negara-negara yang lain. Europe, okay, Eropa, Bapak Ibu, lots of country rich, banyak negara-negara kaya like Germany, seperti France, Jerman, Prancis, ya, Italy. Itali. Okay, do you know our business? Which country number one in Europe? Nah, Anda tahu nggak di Eropa negara mana yang energi paling berkembang di Eropa? Negara mana? Number one is, have you ever heard called Romania? Nah, nomor 1 ternyata Anda pernah dengar nggak? Rumania. Romania, very poor country in Europe. Rumania itu ternyata negara yang sangat miskin di Eropa. But our sales number one in Europe. Tapi sales kita nomor 1 di Eropa. Sales di Rumania nomor 1 di Eropa. Okay, I tell you, number one distributor in Europe. Nah, nomor 1 distributor di Eropa Before do our business, sebelum mengerjakan usaha ini, do you know what was his job? Anda tahu nggak pekerjaannya apa? Taxi driver. Pengemudi taksi ya, sopir taksi. Taxi driver, no good money in Romania. Nah, seorang sopir taksi di Rumania itu penghasilannya nggak besar. I don't know Indonesia good or Saya bad. nggak tahu kalau di Indonesia penghasilannya besar atau enggak. But Romania taxi driver, not good Ya, job. tapi di Rumania sopir taksi ini penghasilannya kecil sekali. But he want to change life. Tapi dia ini pengen berubah hidupnya. That's why he started this business. Nah, makanya dia mulai mengerjakan usaha ini. Now Romania about 7 years. Nah, sekarang Rumania sudah lebih dari 7 tahun He become big success. dan sekarang dia sudah sangat-sangat sukses. But di do Rumania. you know when he started, who he sell machine to? Nah, tapi waktu dia memulai bisnis ini, Anda tahu nggak dia menjual mesinnya ke siapa? He sell to taxi driver. Taxi Dia driver. menjualnya ke Taxi driver. sopir taksi ya. All the taxi driver become rich in Romania. Di Rumania banyak sopir taksi sekarang sukses di Rumania. Then, okay, one more story. Okay, Indonesia, I love one story Nah, saya punya satu cerita lagi di because Indonesia, Bapak Ibu. we have distributor in Jakarta. Nah, kita punya distributor di Jakarta. Okay, this Jakarta lady, of course, she have money. Ya, di orang-orang Jakarta ini tentu saja punya uang. So she have money. What she do is she have driver.
She have own driver. She has own driver. jadi cewek ini di Jakarta ya, dia edukasi si sopirnya. This driver is number 1, 2, 3. Number 4 now. Driver is number 4. Fourth Sopir driver. keempat ya. Nah, ini sopir keempatnya. So first driver, Sopir pertamanya she make him distributor. dia jadi distributor. Then she gets second driver. Kemudian dia cari sopir yang lain. Second driver become distributor. Sopir yang kedua ini jadi distributor juga. And okay, third driver, Nah, sopir ketiga she make distributor. dia jadi distributor juga. But driver's wife Nah, tapi istrinya, istri dari sopirnya ini love this business. suka sekali mengejar bisnis. She is already 5, Dia sekarang udah 5, nearly 6. hampir 6. See, driver, good business for us. Jadi buat para driver, para sopir pun ini bisnis yang luar That's biasa. why anybody our business have chance. Nah, makanya siapapun bisa mengerjakan usaha ini, punya kesempatannya. So that's why I love this sort of story. Ya, makanya saya sangat suka cerita-cerita You seperti know, ini. driver become rich, Nah, banyak sopir jadi kaya, and husband said, "No, don't do this business." banyak suami-suami bilang jangan kerja bisnis Then ini. now he said, "I'm driver, good paid Nah, driver." malah sekarang si suaminya bangga dia nyupiri, dia jadi sopir istrinya gitu. So this lots of story around the world right now. Jadi banyak cerita-cerita. Oh, sorry. yang One more biasa thing. di dunia. Hey, now he's big, okay? When he came to seminar first time, Jadi kalau Bapak Ibu tahu cerita Pak Eri tadi, only he come bicycle. ya dulunya datang ke seminar hanya naik motor. Now he have the car. Sekarang punya mobil. Changing life.